असोळा दागतुळे वाठारात एकल्याच्या घराचो मदलो भाग कोसळिल्ल्यान घराचें लुकसाण जालां। उदकान घराची बुन्याद फुगून घर कोसळ्ळें अशें सांगतात। घरधनी झेवियर फर्नांडीस सांगता 3 वर्सां जावन गेली। थळावी पंचायत आणि आमदार निलेश काब्राला कडेन परत कागाळी करत आयल्यात। पावसाचें उदक व्हांवून वचपाक गटर बांदात अश्यो विनवण्यो केल्यो, पण कोणेच कांयच केलें ना। कुशीच्या दुसऱ्या घराकय वेरो गेल्यात, तेवूय कोसळपाचो भंय आसा। हें घर मोडपाक कारण म्हणल्यार मरे मेन उदक। हें उदक वचपाक वाट ना। 3 वर्सां जालीं हांव ह्या उदका लागून हे बोळ मारीत आहा, सांगत आहा। पंचायती लेटर मारले, मागीर काब्राला फुडें गेलो। मागीर काब्राल काडटा, एक फोन मारता, कोणा पंचाक फोन मारता, सरपंचाक फोन मारता। ते म्हणटा आमी चोयता या म्हणा, ओके आमी हें करता म्हणून। ही 3 वर्सां जालीं हें अशेंच सोल्युशन चलता, अशेंच चलता। हें चलोन आज ही परिस्थिती हें घर मोडपाक हें कारण जालां। उदक वचपाक वाट ना, उदक आख्खें ब्लॉक जालें आहा। हें उदक पावसा हें सगळें आख्खें उदक हितून वता। आता कितली डॅमेज जाल्या? हे आतां डॅमेज हे आख्खें घर गेलां, सगळें कॉलेप्स जालें, कंप्लीट कॉलेप्स जालां। हेज्या मुखार तें आमगे तो दुसरो पावर वता, तेंय वयतलें। हेजें तर सोल्युशन तर उदका सोल्युशन काडना जाय, तें उरलें ते पासून वयतलें। आता तुम्ही पंचायती कळयलें म्हणटा, पंचायतीन काय ऍक्शन घेवना? पंचायतीन कांयच एक्शन घेतला। हांवें गेल्या वर्सा लेटर केलें, तेज्या पयल्या वर्सा लेटर केलें। हांव काब्राला फुडें गेलो, हेंकां सगळ्यांक घेवन काब्राला फुडें गेलो। काब्रालान हेंकां फोन मारलो, सरपंचाक फोन मारलो, पंचाक फोन मारलो। आपूण करता म्हणलें। गेल्या त्या वर्सा पसून हांवें थोड्यांक हाडलें, तेणें करता म्हणलें, कुस्तोदीन करता म्हणलें पंचान आमगेल्या, पूण कांयच ना। ही आता 3 वर्सां जाली तो आमकां सांगत आहा, पंचायती सांगता, आमदारा सांगता म्हणटा, आनी सरपंच आनी वार्ड मेंबराक गोश्ट करी आहा। जेन्ना तो ड्रेनी लागून बी येयल्लो, तेन्ना ड्रेन मारपाक थिंगा आमकां सफिशियंट जाग मेळना कसो मारपाक जाय ती, कित्याक तिगे स्लोप हे सायडीच्यान आसा, जावन तेणी कंपाऊंड काडून एकट्यान ब्लॉक केल्लें आसा। आनी घर जें म्हणटा तें तेंचे तेमी मोडलां म्हणटा, तेंचे तें मेंटेनन्स केलें ना। ती घर सोडून गेले, 2 तेजी शेजारी जावं तेंची रिलेटिव्ह कोणा ती सोडून गेले। आनी तांकां खबर आसली की 2 वर्सां पयलीं एक भिंत पडलेली, हे वर्सा उरलेली पडली। आतां फुडल्या वर्सा आनी हे पावसा म्हाका दिसता उरलें आहा ते कोसळटले, ताका लागून तेमी प्रिकॉशन घेवपा आहलें प्री मान्सुना पयलीं। आनी बिश्टें पंचायती ब्लेम केलें म्हणून जायना, पूण आमी सहमत करतात, कितें काडपा आहलें आमी काडून दितले तांकां, जावं गटर मारपाचें आमी हें घेता। सो तुम्ही मुखार ते करून दितले पूण गटर मारून दिवपा न्हू लोकांनी। सगळे जर प्लॉट करून घेवन तर कंपाऊंड काडले जाल्यार उदक वयतलें खंयचें? नॅचरल उदक न्हू तें, लोक कोण हेजी सोडना, जें पावसाचें उदक वचपा तेणें हें दिवपा जाय। ताका लागून आमी ट्राय करतले परत थिंगा हें करून।